بسم الله الرحمن الرحيم. مني عزيزة رمضان أنغا نحلتا جهنم باب أنغا بان نبيتنا جنة باب أنغا بند نبيتنا गुड़ हर्च कमजोरी मारा बिता मा तौबा बकने अमी ते बाचे मन गप्पा इश्कन गए अमी वहदा तौबा बका वती दिला अमी चीज़ा बकन के हर्च गुनाह इत कुता दुरुस्तान लद्दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरा हब तासमाना ची बोर्स तवार कुता कुल या इबादी الذين أسرفوا على أنفسهم بقو محمد صلى الله عليه وسلم के मनी बंदया हर यक किया इसराफ कुता उच्चरा हद ज़्यादा गुनाह कुता لا تقنطوا من رحمة الله الله رحمته ميؤوس ما به إن الله يغفر الذنوب جميعا الله سجيقنا يا ما أبقى قولا هنگا توبة راه أسنتي واسطة توبة باب بچنتي واسطة چمكا تو هنگا زندگي هنگا سا غوٹا نرستا قولا توبة بكمني عزيز الله رب العزة توبة كانوك مردم وش بي دوست بي إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هل يكي باز توبة كان الله رب العزة دوست بي تلوتك تي الله رب العزة ترى دوست بي قول توبة بكم وتي قنايا ألب بده ورمضان أنغا نحلتا وهمين شو شاب بچتا رمضانه آياني أجر ثواب زايا مكمن عزيز